السلام عليكم. هذا فيديو جديد حول دراسة المفهوم المتعلق ب لا تيوري دي غراف، ولكن قبل ذلك خصنا ندرسوا بعض المفاهيم المتعلقة بالرياضيات، c'est-à-dire les notions purement mathématiques. في الفيديوهات السابقة تكلمنا على le couple، عرفنا شنو هو le couple، le produit cartésien de deux ensembles, le carré cartésien d'un ensemble, graphe d'un carré cartésien ou d'un produit cartésien de deux ensembles, et de la notion de relation binaire définie dans un ensemble. إذا في هذه الفقرة هذه غادي نتكلموا على ما يسمى ب la diagonale d'un carré cartésien. Ce qu'on appelle, c'est quoi la diagonale d'un carré cartésien? Alors, je prends un exemple. Voici un ensemble B qui contient 3 éléments. Alors, il peut contenir plus d'éléments. علاش كناخذ غير 3 أو 4 باش نحسب لو كاري كارتيزيان بسهولة. إذا هنا 3 العناصر، إذا غيكون عندي في البرودوي كارتيزيان 9 أزواج. La diagonale de B2 est l'ensemble et la partie de B2، يعني هي جزء من B2، جزء من المربع ديكارتي لب التي تحتوي على الأزواج AA BB CC، AA BB CC. B فيه 3 العناصر هنايا، إذا 3 لي كوبل AA BB CC. إذا هذه المجموعة هذه الجزئية من B2 من المربع ديكارتي لب تسمى لا دياغونال دو B2 أو قطر المربع الديكارتي. غادي ناخذ الآن لو شيما qui correspond à la relation binaire R associée à ce graphe. B هو هذا، العناصر هما A و B و C. إذا لاحظوا A est en relation avec lui-même bouclé، B كذلك bouclé et C bouclé. Tous les éléments de B sont bouclés كلهم، جميع العناصر ديال B غيكونوا في علاقة مع نفسه. إذا tous les éléments de B sont bouclés، ou bien on dit tout élément de B est en relation avec lui-même. إذا نتابع. في هذه الحالة غنقولوا la relation binaire R associée à la diagonale D est dite réflexive. Alors, en général, أشنية une relation binaire réflexive؟ وهي une relation binaire بحيث جميع العناصر ديال المجموعة اللي معرفة عليها هذه la relation كلهم en relation avec eux-mêmes، كل واحد فيهم يكون في علاقة مع نفسه. إذا en général une relation binaire R définie dans un ensemble E non vide est dite réflexive si pour tout x appartenant à E, quel que soit, pour tout x appartenant à E, x est en relation avec lui-même x. Autrement dit, R est réflexive si et seulement si la diagonale de E2 du carré cartésien de E est incluse ضمن أو جزء من le graphe de la relation R. إذا لاحظوا يعني هنايا le graphe ديال هنايا les éléments sont tous bouclés، وهنا درت des points d'interrogation. علاش؟ لأن راه يقدر يكونوا دي فليش هنا، وحدة غادية من A ل B وحدة راجعة من B ل A، أو غير وحدة فيهم. كذلك بالنسبة ل A و C، بينات A و C، كذلك بالنسبة لبينات B و C. ماشي ضروري يكونوا غير هادو فقط، يكونوا دي فليش هنا بينات A و C، بينات A و B، أو وحدة أو جوج على الأقل. إذا هذا هو مفهوم une relation binaire réflexive. ناخذ واحد المثال هنايا. exemple numéro 1، غناخذ E égale 1A B2، وغناخذ واحد la relation binaire R définie dans E par le graphe suivant. Le graphe de cette relation هو هذا، هو في هاد لي كوبل. Ceci c'est une partie du produit cartésien E2.
غادي نشوفو واش لا غولاسيون، واش لا دياغونال ديال E2 اللي هي 1 1 A A B B 2 2، واش لا دياغونال ديال E2 اللي هي مجموعة لي كوبل 1 1 A A B B 2 2، واش كاينة هنا، واش ضمن جي ار. إذا هنا لو غراف دو ار، إذا واحد واحد هو كاين، A A كاين، B B ها هو، اثنان اثنان ها هو. إذا هنا اش كنلاحظ؟ كنلاحظ أن لا دياغونال دو E2 ضمن تقع ضمن أو بيان انكلو دون لو غراف de R. 1 1 AA BB 2 2. Donc R est-elle réflexive? Bien sûr, R elle est réflexive. Je justifie car la diagonale de E2 qui est égale la partie 1 1 AA BB B2 est inclus dans le graphe de la relation binaire R. Ou bien je peux dire que pour tout x appartenant à E, x est en relation avec lui-même. Alors, d'une façon générale, soit R une relation binaire définie dans un ensemble E non vide quelconque, on dit que R est réflexive si et seulement si, pour tout x appartenant à E, x est en relation avec x. Réflexive مصطلح ديالها باللغة العربية وهي علاقة انعكاسية. relation réflexive علاقة انعكاسية. غنمشيو ليكزومبل نيميرو 2. غناخد واحد المجموعة A فيها عناصر A1 B C و la relation binaire T définie dans A par son graphe. Le graphe de T هو هذا، ها هو فيه هاد العناصر أو هاد الأزواج A1 1 1 1 C B B B C. إذا R est-elle réflexive؟ يعني واش جميع العناصر ديال A تكون في علاقة مع نفسها AA، مكاينش AA هنا. إذا مباشرة يمكن لي نقول R n'est pas réflexive. علاش؟ لأنه يوجد واحد ليليمون اللي هو A n'est pas en relation avec lui-même. عاوتاني نبحث تاني على تعليل آخر. واحد واحد كاين، إذا هذا ما عندي ما نقول عليه. بي بي كاين ها هو، سي سي ما كاينش. إذا ها هو تاني تعليل آخر يمكن لي نقول T n'est pas réflexive car il existe au moins un élément de A qui n'est pas en relation avec lui-même. Par exemple A, ou bien par exemple C. Donc finalement, dire que R n'est pas réflexive si et seulement si يمكن لنا نلقاو على الأقل il existe au moins un élément de E tel que cet élément n'est pas en relation avec lui-même. كنكتبها هكذا نشطب عليها R avec un petit bar, je lis X n'est pas en relation avec X. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا الجزء. لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir d'autres notions intéressantes.